देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासमिति का उत्तर पूर्वांचलीय सभा का किया गया आयोजन। संपादक पद पर वृंदा सिंह व सभापति पद पर तरुण सिन्हा का किया गया चयन। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन रूपम के उद्योग से निकाला गया वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा। 60 वर्ष के कगार पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर व दूसरे कई कार्यक्रम। शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की प्रयास से पालन किया गया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। शिविर में योगदान दिया विभिन्न क्षेत्र के मरीजों ने। शिवचर के बंग भवन में गांधी जी के नीति व आदर्श के ऊपर बनाए गए चलन चित्र गांधी पेनोरमा का किया गया प्रदर्शन। जिला उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारीगण जुटे कार्यक्रम में। त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में राष्ट्रीय आयन परिसेवा उत्तर जिला कमेटी की ओर से 25वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया कैंप। विभिन्न समस्याओं का किया गया समाधान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आखिरकार चैनकुड़ी क्षेत्र के भगतपुर इलाके में निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा का 14वां त्रिवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही नए कमेटी का भी गठन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में नए कमेटी के सभापति पद पर तरुण सिंह तथा संपादक के पद पर वृंदा सिन्हा को चयन किया गया। इसके अलावा करीब 21 सदस्यों को लेकर एक नए कमेटी का भी गठन किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उत्तर पूर्वांचल से विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के कार्यकर्तागण मौजूद थे। धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सभा का शुरुआत किया गया। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर नए कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अपील भी किए। অত্যন্ত কঠিন কাম তাতে সাথে ডাঙর সভা পরিচালনা করার এটা খুব কঠিন কাম এনা মোরে কান্ডারে হইয়া লাল করতারা তাই গিরিগি থানে যে গিরিগি থানে আমি সভা করে গেছি গিরিগি থানে মোরে কান্ডারে হই হিসাবে আজকাল সভা লাল করার পাল্লা করে করে তারা বলে আমি রাঙ্গর ভক্তি শ্রদ্ধা কাজ করি ই আজকাল সভা অপরাধী যাওরিগা গিরিগি থানে ভুল ত্রুটি হইয়াও না মুনিরাঞ্চ মধ্যভ্রম বলে আমার সংস্কৃতির কথা আছে মোটা ভুল ত্রুটি হইত ওহান গিরিগি থানে নিজ করে ক্ষমা করে দিয়া আজকাল সভা যাতে সবাই সুস্থ হয়ে যাতে এখান নিয়ে গিরিগি থানে হাবিলান নিয়ে কাপড়া করে ধন্যবাদ এবার আজি যে গিরিগি থানে তার নিয়ম পাড়ার সময় এবং অন্যান্য তার যেটা কাম আছে তা থইয়া আছে মিটিং এরা তাই বহুত আছে এই গিরিগি থানে সম্মানা জানানোর কারণে আমি সম্মানা কমিটির সভাপতি শ্রী ডালিম কুমার সিংহগুড়ি করে সম্মানা জানানোর কারণে আমি হিসাব শ্রদ্ধেয় আদিকার প্রকাশ্য সভাপতি লোকে মঞ্চ বরিষ্ঠ বিভিন্ন পদাধিকারী নোয়া কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অন্যান্য বিজ্ঞ গিরিগি থানে তাপসী তালরানি মোট রিজিও বা আগপাল জানাবি লগে যে গিরিগি থানি বিভিন্ন একটা হাজার প্রতিনিধি তথা ইমানি দল বিভিন্ন ব্যাপার আমার মেহেরপুরের গিরিগি থান যেটা হাসি তানুর নিজ কাম বেরিয়ে আজি দিদিন গেলাকালে বিয়ান্ত করি আয়া আজি পেয়ে বইয়া আমার এই প্রোগ্রামে সফল করার বইয়া
যে সাহিত্য যেখানে করলা উত্তর কবি আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই গিরিখানি কালিত বিভিন্ন বিষয়ে আমার আলোচনা বিবেচনা চলে সুস্থ আলোচনা চলে সভা আলোচনা করিয়া ঠিক ঠিক প্রত্যেক জিনিসে একটা সিদ্ধান্ত দিয়া আমাদের যেখানে সাহায্য করলা উত্তর কবি আমি ধন্যবাদ জানাই আশা করি আজিকার প্রকাশ্য সভা যে আলোচনা চলতই ফলপ্রসূ আলোচনা হইতই এখন যে আলোচনা আজি হয়তো মিনিস্টার বা অন্যান্য আমার মন্ত্রী যদি আইনাইছে আমার দাবি দাবা যেটা আছে ওটা সিধাই তাদের মধ্যে তুমি ধরে পারলাম গিরিটানে উত্তরকে দুঃখ করার কোনো কারণ নেই আমার যাত্রার চিন্তায় আসি আমি আন্দোলন করে পারি আর বিভিন্ন আমি যেটা আসি তাকে আন্দোলন করে পারি না আমার কোনো প্রতিনিধি খুব না ইয়ত আসি অধিক ইয়ত বিধানসভাত আসি না আমার পার্লামেন্টে আসি তথাপিতো আমার বিভিন্ন জায়গা আমি আদায় করে জিয়ারগা এবং আগামী দিনও বিভিন্ন জায়গা আদায় করতে নাই এবং আজি যে আমার দাবি থাকতই ওটা বোর্ডলি ভাবিয়ে তুলে ধরতে নাই এবং সুস্থ আলোচনা করিয়া ওটা আজি গভর্নমেন্টের ঘরে ওটারও আমি ফাইট করতে নাই এখন আশা হইয়া সুস্থ বাতাবরণ আমরা আজি আলোচনা হইতই গ্রহণ করিয়া क्रीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्णनाट्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। गौरतलब है कि 41वां नरेश चंद्र पाल स्मृति एकांक नाटक प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर हर साल लोग भाग लेते हैं। इस बार 41वां वर्षगांठ के अवसर पर कई और कार्यक्रम भी हाथों में लिया गया है। 60 साल पूर्ति के अवसर पर निकाले गए भव्य शोभा यात्रा में कई स्वेच्छासेवी संगठन, एनसीसी क्लब तथा दूसरे कई संस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी कदम के साथ कदम मिलाकर शिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। प्रथमे আমি রূপমের হীরক জয়ন্তী বর্ষে আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে শিলচর শহরের প্রতিটি সংগঠন রূপমের প্রত্যেক সভ্যরা যেভাবে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেককে আমি রূপমের তরফ থেকে প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে যে রূপমের জন্ম হয়েছিল 1962 ইংরেজিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এবছর আমরা 60 বছরে পা দিয়েছি। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এই হীরক জয়ন্তী বর্ষে পা দেওয়ার চারটিখানি কথা নয়, তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে আপনাদের সবার সহযোগিতা, সাহায্য, গুরুজনদের আশীর্বাদ আমাদের উপর আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি আমরা এই 60 বছরে পা দিতে পেরেছি। আগামী 8ই এপ্রিল থেকে রূপমে শুরু হচ্ছে বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা প্রতিদিন বিকেল 3টের সময় আমাদের এই প্রতিযোগিতায় দেখতে আসুন। আপনাদের উপস্থিতিতে আমরা আশা করছি এবারে প্রতিযোগিতা আমরা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। এছাড়া আজই সকাল 11টায় ফুলদিঘি মোলে আমরা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরেও আমি আহ্বান করব সবাইকে স্বেচ্ছা রক্তদান করার জন্য। এছাড়া সারা বছর ব্যাপী আমরা এবছর সিদ্ধান্ত নিয়েছি হীরক জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে শহরাঞ্চলে আমরা অনুষ্ঠান করব। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সেখানের গুরুজনদের আমরা সম্বর্ধনা করব। এতেও আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা আমরা কামনা করছি, আশা করছি সেভাবে রূপমের প্রতি আপনারা আশীর্বাদ, স্নেহ, ভালোবাসা দেখিয়ে আসছেন। ভবিষ্যতে আপনাদের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, আশীর্বাদ আমরা পাবো। এভাবেই আমরা শত বছর এগিয়ে যাব, এটাই আমাদের বিশ্বাস।
এটা স্লো। লাইট হলো morning, morning, morning. Morning, morning, morning. এত সকালে সকালে এত সুন্দর ডেলিভারি পাচ্ছিলাম না। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में दंत विभाग के प्रयास से तथा दूसरे स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से वर्ल्ड और हेल्थ डे के अवसर पर एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई मरीजों को सहयोग किया गया, साथ ही मुखौटे सहित ओरल से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के दूसरे हस्तिकर्मी मौजूद थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष बाबुल बेजबरुआ ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। How to take care of our oral ceremony. We'll start with principal sir, followed by the importance of the oral health. So everybody of us now aware well, but it should go to the common masses, and that is how I learn to go to the public to conduct camps. Loud. मैडम तार दातो बेटा प्रॉब्लेम है कोई दातो बेटा मुखो गाव इसे घाट ही कोई ना मुखो लाल लाल दाग हो गई से यार मौत बीड़ी सिगरेट बेजान खाए मैडम बीड़ी सिगरेट तो बेजान खाए सादा बेजान खाए मैडम हमारा कोई लोग नहीं खानो আমরা দেখমু मैडम देखिए তোমার মুখটা খুলো এটা কি তোমার মুখে তো এত বাজে অবস্থা how to take care of our oral health, and the main theme of this day for next 2 years is be proud of your mouth. Yes, you'll be proud when you'll be beautiful, your teeth will be beautiful, and your smile will be beautiful, and that will be possible only when oral health hygiene will be maintained properly. So nothing more to speak. I hope this day is being absorbed by Government Dental College, Silchar, in the day way manner, and hope for every success of the day. And one message should be sent to the public
through media about the importance of this day and why we are gathered. समाचार में एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি, শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। समाचारों के अगले चरण में गांधी जी के नीति व आदर्श के ऊपर बनाए गए चलनचित्र गांधी पेनोरमा को रविवार को शिलचर के बंग भवन में प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल के सचिवालय के उद्योग से कछार जिला प्रशासन के सहयोग से निःशुल्क तौर पर यह चलनचित्र बच्चों को दिखाया गया। छात्र छात्राओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस चलनचित्र को देखा। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त कीर्ति जोरी, डीडीसी राजीव राय तथा गांधी पेनोरमा चलनचित्र के निर्देशक देवेंद्र खांडेलवाल व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बड़ी गंभीर समस्या है कि हम जानते ही नहीं है गांधी जी कितने पॉपुलर है, गांधी जी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं अपने ऑफिस में आके मैंने अपने ऑफिस में स्टाफ को कहा भाई इमीडिएटली 1-2 साल के अंदर विश्व के जितने फिल्म मेकर्स हैं उनके सबके ईमेल वगैरह इकट्ठे करो। उन्होंने ईमेल इकट्ठे किए, मैंने सबको चिट्ठी भेजी कि
अगर आपने या आपके देश में या कोई पड़ोसी में या कोई भी आदमी ने गांधी की फिल्म बनाई है तो कृपया हमें सूचित करें। उसके बाद लगभग 50-60 फिल्में हमारे पास गांधी जी की रहती है। तो 50-60 फिल्में हमारे पास है, पर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि एक दिन का फेस्टिवल हो रहा है। वो इसलिए कि जब आपके जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी 7 फिल्म फेस्टिवल के बजाय आप 7 दिन के फेस्टिवल के बजाय आप 1 दिन के फिल्म फेस्टिवल करिए तो अच्छा रहेगा, पूरा आसाम गांधी जी के बारे में फिर से जान पाएगा। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, और इस तरह से हम यहाँ पर आए। यहाँ पे आने के लिए हम प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और दूसरा, हमने सारी फिल्में तो ले आई, अब फिल्में देखना आपकी जिम्मेदारी है। देख के अगर कुछ सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो भी अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप कुछ सीख के निकले बहुत अच्छा होगा, देश के लिए बहुत भला होगा। Against British government with his weapon called Satyagraha. He opened ashram outside the city of Ahmedabad on the bank of river Sabarmati. In the year 1917, he visited Champaran in Bihar to help the poor peasant. British government, knocked at bay curtailing civil liberties, brought Gandhi into active politics in the year 1919 and declared the non-violent and non-cooperation movement against satanic government. On March 10, 1922, he was arrested and sentenced for 5 years imprisonment. In the year 1930, Gandhi marched to Sea Beach to break the law which deprived the poor man of his right to make the salt. He attended Round Table Conference in the year 1930 at London. रेलवे नगरी बदरपुर क्षेत्र में रेल विभाग के करीब 72 अवैध मकानों को रेल विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़कर साफ सफाई किया जा रहा है। अवैध तौर पर जमीन अधिग्रहण कर लोगों द्वारा रेलवे की जगह पर घर बनाए जाने पर रेलवे विभाग कड़े कदम उठाते हुए लगभग 70 परिवार को इस क्षेत्र से बेघर किया। सूत्र के अनुसार सरकारी जमीन यानी रेलवे विभाग के जमीन पर घर बनाकर ये लोग रह रहे थे। करीब 3 महीने पहले नोटिस तो दिया गया था, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता इसमें अपने क्षेत्र से छोड़कर नहीं गए, जिसके चलते रेलवे विभाग के कार्यकर्ताओं ने आखिरकार तोड़फोड़ के जरिए अपने जमीन को अपने कब्जे में किया और गैर जिम्मेदाराना तौर पर बसाए गए घरों को तोड़कर लोगों को दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए बाधित किया। টোটেল 77 আছিল, তাৰ ভিতৰত 4খনত অলপ ডিসপিউট আছে, এটা 73খন আমাৰ বেছিভাগ অলমোষ্ট 95% ষ্ট্ৰাকচাৰ মানুহে ভলেণ্টাৰীলি তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে। ড্ৰাইভটো ভলেণ্টাৰীলি নিজে ডিছমেণ্টেল কৰি দিছে, সেইকাৰণে আৰু কোনো এতিয়ালৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো আপোনাৰ আজি কি পিছত কমপ্লিট হ'ব নেকি? হৈ যাব আজি, কাৰণ কিমান টাইমে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইটো আপোনাৰ অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট? এৰাউণ্ড 11। মই ইয়াতে আপোনাৰ যিমান দোকানদাৰ আছে বা স্থানীয় লোকজন আছে, দিয়াৰ তাতে অপিনিয়ন হ'ল এইটো আপোনাৰ ৰেলৱে জেগাৰ ওপৰত, যিটো মই আগতে কৈছোঁ যে 10টা দোকান এখনো কিন্তু এখন ভাল ছবিতে আছে। এই ব্যাপারে আপনার এজ এ সেটেলমেন্ট অফিসার আপনি কি বলবেন? তাতে রেলৱে মাটিত যিমান 7খন দোকান আছে ৰেলৱে মাটি, আমাৰ যিমান এভিকশ্যন প্ৰপ'জেল আছিল সেইটাত 4খন আছে। 4খন আছে, কিন্তু মই দেখিছোঁ 10খন আছে। সেইখিনি ৰেলৱে মাটিৰ দোকান। আচ্ছা, মানে এক লাইনে মধ্যে মই এয়া আছে, আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ আছে আৰু OC আছে। ইয়া আছে নেকি আপোনাৰ এডিশ্যনেল এছ পি আছে? এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ আছে, আহিছে না? त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में राष्ट्रीय कानून परिसेवा उत्तर जिला कमेटी की ओर से कानून परिसेवा के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेगा कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में बड़े पैमाने पर लोग उत्साह के साथ भाग लिए। इस कार्यक्रम में जिले के सेशन जज सुभाषिष शर्मा राय तथा उत्तर कछार जिले के अतिरिक्त सेशन जज जोगिंद्र पाल, सहकारी सेशन जज सिविल जज सौरभ शाह, सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुरभि शेखर व धर्मनगर बार एसोसिएशन के सदस्य पार्थ प्रतिनाथ व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद रहकर सहयोग किए। कार्यक्रम में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PRTC व दूसरे कई गतिविधियों में जुड़े परेशानियों को लेकर आलोकपात किया गया और लोगों को इस संदर्भ में नए तौर पर यह कागजात बनाए जाने के क्षेत्र में सहयोग भी प्रदान किया गया। আপনারা জানেন যে এই ব্রজনগর হাই সেকেন্ডারি স্কুলে আজকে আমাদের
ধর্মনগর আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এক বৃহৎ আইনি পরিষেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই পরিষেবা কেন্দ্র থেকে আমরা প্রত্যেকটা এলাকাবাসীকে যাদের বিভিন্ন প্রাথমিক কাগজপত্র নেই, যেমন আধার কার্ড, পিআরটিসি, রেশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এগুলো যাদের নেই তারা যেন তাদের এলাকাতে এসেই ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যে স্টলগুলো আছে সেখান থেকে তাদের এই বেসিক ডকুমেন্টগুলো যাতে ওনারা সংগ্রহ করতে পারেন তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এখানে আমরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রত্যেকটা এলাকাবাসীর কাছ থেকে তাদের যে ডকুমেন্টগুলো নেই সেগুলোর জন্য তাদের কাছ থেকে আমরা আবেদনপত্র গ্রহণ করছি। এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে যেহেতু বিদ্যুৎ পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটেছে সেই জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এইগুলো আমরা আজকে দিতে পারছি না। আবেদনগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে, যদি এর মধ্যে বিদ্যুৎ চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে যাবে এবং এইগুলো লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আর যারা আজকে নিতে পারবেন না তাদেরকে পরবর্তী সময় আমাদের যে লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ার্সরা আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি আমরা এই डॉक्यूमेंट আমরা পৌঁছে দেব, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। शिलचर वेटरन्स क्रिकेटर्स क्लब के उद्योग से शिलचर के कल्पतरु होटल में संबर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्षसेरा कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए शिलचर वेटरन्स क्लब के कार्यकर्ताओं ने शिलचर किटकोला एथलेटिक क्लब के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। আমাদের ডিএসএল উল্টো দিকে কল্পতরু হোটেল আমরা এই অনুষ্ঠান করব এবং আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেকের কাছে আমরা অনুরোধ জানাবো যে এই অনুষ্ঠানে সবাই এসে আমাদের সাথে সম্মিলিত হোক এবং ওনাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে যাতে এই প্রোগ্রামটা সুন্দর হয় সেদিকেও আমরা আরও কীভাবে উন্নত কিছু করা যায় সেটা নিয়েও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। তাই বিশেষ আমার কিছু বলার নেই। এই বর্ষসেরা অনুষ্ঠানে কাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বা কাদেরকে আমরা স্পেশালি কিছু অ্যাওয়ার্ড আমরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি সেটা চেষ্টা করবো এই টুর্নামেন্টটাকে আরও কীভাবে একটু সুন্দর বা অ্যাট্রাক্টিভ করা যায় যাতে শিলচরের লোকরা যারা খেলোয়াড় জনসাধারণরা আছেন ওনারা এসে এই টুর্নামেন্ট আরও উপভোগ করতে পারেন। যাই হোক, আজকের যে প্রেস মিটটা আমরা দেখেছি সেই ব্যাপারে আপনাদের কাছে আমি বিস্তৃতভাবে আমাদের হিমাদ্রি আছে এবং নিরঞ্জন দাস আছেন ওনারাও আপনাদের কাছে তুলে ধরবেন। আমি কেবল বলে রাখছি যে শিলচর ভেটারেন ক্রিকেটার্স ক্লাব প্রত্যেক বছর আমরা একটা অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফাংশন করে দেবেন। हाल ही में राजस्थान में अर्चना शर्मा नाम के एक चिकित्सक अपने काम के दबाव के चलते खुदकुशी किए जाने पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के उद्योग से धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया जा रहा है। सरकारी तौर पर चिकित्सकों पर जरूरत से ज़्यादा बोझ लादे जाने पर चिकित्सक इन दिनों मानसिक तनाव में जी रहे हैं और आखिरकार आत्महत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही वारदात को लेकर शिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। इस संदर्भ में जिला सभापति डॉक्टर भास्कर नाथ तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। गौरतलब है कि सरकारी चिकित्सकों पर जरूरत से ज़्यादा दबाव दिए जाने पर कई क्षेत्रों में आत्महत्या की वारदात हो रही है। कुछ ऐसी वारदात के चलते राजस्थान में अर्चना शर्मा नाम की एक चिकित्सक ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके चलते पूरे देश में इन दिनों बवाल का माहौल चल रहा है। আমি ডক্টর বিজ্ঞানাথ, আমি আইএমএ কাছাড়ের প্রেসিডেন্ট। আজকে আপনাদের সামনে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। আসলে আজকে আমরা এখানে একটা ধর্ণা আয়োজন করেছি। অল ইন্ডিয়া যেটা আমাদের আইএমএ বডি আছে ওটা ডাইরেক্টিভ অনুযায়ী আমাদের আরও অনেক প্রোগ্রাম আছে আজকে। এটা মেইন উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের রাজস্থানে আমাদের একজন কলিগ ডক্টর অর্চনা শর্মা উনি সুইসাইড করেছেন বাধ্য হয়ে। ওনার উপরে অনেক প্রেশার ক্রিয়েট হয়েছে যে ওনার একটা কেস খারাপ পড়ানোর এগেনস্টে আইপিসি 302 এগেনস্ট ইয়েতে এফআইআর হয়েছিল এবং উনি আলটিমেটলি বাধ্য হয়েছেন এই স্টেপটা নিতে। তো আমরা এই যে দুঃখজনক ঘটনা এটার প্রতিবাদ হিসাবে আজকে আমরা অল ওভার ইন্ডিয়াতে প্রোটেস্ট ডে হিসাবে আমরা এটা পালন করছি। তো আমার কথা হলো যে
এইরকম কেন হচ্ছে, এরকম আমাদের সোসাইটিতে কেন হচ্ছে? কেননা আমাদের উপরে এইভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করে আমাদেরকে যে এইভাবে একজন ডক্টর যে বাধ্য হয়ে এই জীবন ত্যাগ করতে হয়েছে, এটার জন্য দায়ীকে, এই জন্য দায়ী যারা আছে তাদের আমরা অবিলম্বে শাস্তি দাবি করছি। যদিও আমি জানি, আমি পেয়েছি যে ওরা ধরা পড়েছে, আমি যেহেতু ধরা পড়েছে আমি চাই ওদের কঠোর শাস্তি হতে। আর আমরা এটা একটা মেসেজ দিতে চাই সোসাইটিকে যে আমরা সবসময় ডাক্তার হিসেবে আমরা সবসময় পেশেন্টের জন্য ভালোর জন্য চেষ্টা করি, আমাদের কোনো সময় কোনো খারাপ অভিসন্ধি থাকে না। অ্যাক্সিডেন্ট सांस्कृतिक संगठन रूपम के उद्योग से क्षेत्र के गोलदिघी मॉल में एक निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 40 से भी ज्यादा लोगों ने निःशुल्क तौर पर रक्तदान किया। कार्यक्रम को लेकर रूपम सांस्कृतिक संगठन के संपादक निखिल पाल ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। এবারে আমরা ছিল আজকে 7 বছরে আমরা পা দিলাম। এই 7 বছর পর্যন্ত অতিক্রম করতে আমরা নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। তাই একমাত্র সম্ভব হয়েছে আপনাদের সবার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, গুরুজনদের আশীর্বাদ আমাদের উপর আছে বলেই আমরা রূপম আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। আজ আমাদের এই 7 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই হীরক জয়ন্তী বর্ষকে উদযাপন করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ সকালে এর শুভ সূচনা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। সকালে আমরা প্রভাত ফেরির মাধ্যমে আমরা শুভ সূচনা হয়েছে। এতে শিলচর শহরের প্রতিটি সংগঠন এবং সংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণ আমাদের এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। যারা অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমি রূপমের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আজ আমরা এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। এই রক্তদান শিবিরে আমাদের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বরাক ভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের প্রত্যেক সদস্যরা, এছাড়া কাছাড় ক্যান্সার হসপিটালের এখানে যারা কর্মীরা সদস্যরা আছেন সবাইকে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের জানেন আপনারা যে আমরা প্রতি বছর একটা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা করে থাকি। এবারে আমাদের এই একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আমরা 41তম বছরে পা দিলাম। এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী 8ই এপ্রিল থেকে বঙ্গভবনে। এতেও আপনাদের সবার উপস্থিতি আমরা কামনা করছি। এখানে সবাইকে বরাক ভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, শুভকামনা জানাই। যে কথাটা আসুদাই মাত্র বলে গেলেন, একটি সামাজিক सांस्कृतिक এবং ক্রীড়া क्षेत्र के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में स्थित युवा प्रधान क्लब के उद्योग से नेताजी मेमोरियल इंस्टीट्यूट में एक निःशुल्क तौर पर दांतों की जांच शिविर तथा आंखों की जांच शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के साथ जिला संपादक अभ्रजीत चक्रवर्ती, तारापुर मालोग्राम शहर मंडल सभापति विप्लव देवनाथ, कांचन देव, श्यामल सरकार सहित क्लब के दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन 300 से भी ज्यादा मरीजों को आंख व दांतों का इलाज किया गया और निःशुल्क तौर पर दवाई भी मुहैया करवाए गए। इस के कार्यक्रम में चौधरी आई क्लिनिक की ओर से देवज्योति दास व दूसरे चिकित्सक खासकर दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। दंत विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश दास भी मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया।
তারাপুর শিববাড়ি রোড আমরা চৌধুরী আই হসপিটালের সাথে সম্মিলিতভাবে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং দন্ত পরীক্ষা শিবির, যেখানে দন্ত চিকিৎসক রয়েছেন ডক্টর রাজশ্রী দাস, ওদের সাথে সম্মিলিতভাবে আমরা একটি ফ্রি হেলথ ক্যাম্প, যেটা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করেছি। ব্যবস্থাপনায় আমরা আশা করছি এখানে প্রায় 300 পেশেন্ট হবে। এখন অবধি আমাদের এখানে প্রায় 150 জন পেশেন্ট এসছে, নথিভুক্ত করা হয়েছে 150 জন পেশেন্টকে। আর আমরা আশা করছি বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা প্রায় 300 পেশেন্টের মতো এখানে হবে। এখানের মধ্যে চক্ষু পরীক্ষা হবে, দন্ত পরীক্ষা হবে, তার সাথে সাথে পেশেন্টদেরকে বিনামূল্যে ঔষধপত্র দেওয়া হবে। আর যদি কোনো পেশেন্টের চোখে ছানি ধরা পড়ে, ক্যাটারেক্ট ধরা পড়ে, তাহলে আগামী 6 তারিখ এবং 7 তারিখ চৌধুরী আই হসপিটালে এই পেশেন্টগুলোকে ফ্রি অফ কস্ট অপারেশন করানো হবে চোখের। এটাই আমাদের আজকে এই প্রোগ্রামের মানে যেটা আমাদের মন্ত্র এই প্রোগ্রামটার। আর তার সাথে সাথে আমরা এটা বলতে চাই যে আমরা সবসময় করে এসেছি। গত 26 জানুয়ারিতে আমরা একটি ওয়েট মাপার এবং বিপি চেক করার একটি ক্যাম্প করেছিলাম, ছোটোভাবে করেছিলাম জিনিসটাকে। এবার আমরা এটা করছি, আগামীতেও আমরা এরকম করে যাব। নানা রকমের সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং হেলথ ক্যাম্পস আমরা আগামীতেও করে যাব। তাই ধন্যবাদ। আমাদের যুব প্রধান ক্লাব তারাপুর শিববাড়ি রোডে অবস্থিত। আমাদের ক্লাবের মেম্বার্সরা আজকে এই যে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করেছে, আমাদের যারা এখানে ক্লাবের মেম্বার্সরা আছেন, জয়দীপ দাস আছে, অভিষেক দাস আছে, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, রাজু দাস, আমরা আর ক্লাবের ছোট বড় সবাই মিলে আজকের এই যে হেলথ ক্যাম্পটা এখানে করানো হয়েছে, এটার পিছনে একটাই লক্ষ্য যে এখানে যারা দুস্থ মানুষরা আছেন বা সবসময় সময় করতে পারছেন না, ওরা ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে না বা অনেক ভিড় হচ্ছে, ওদেরকে হেল্প করে দেওয়া। আর এখানে চৌধুরী আই ক্লিনিক যে আছে, ওরা এখানে যারা পেশেন্টদেরকে ক্যাটারেক্ট ধরা পড়বে, যেরকম জয় বলল, সেরকম ওদেরকে 6 আর 7 তারিখ ওদেরকে বিনামূল্যে সেখানে অপারেशन করা হবে, চিকিৎসা করা হবে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासमिति का उत्तर पूर्वांचलीय सभा का किया गया आयोजन। संपादक पद पर वृंदा सिंह व सभापति पद पर तरुण सिन्हा का किया गया चयन। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन रूपम के उद्योग से निकाला गया वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा। 60 वर्ष के कगार पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर व दूसरे कई कार्यक्रम। शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की प्रयास से पालन किया गया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। शिविर में योगदान दिया विभिन्न क्षेत्र के मरीजों ने। शिलचर के बंग भवन में गांधी जी के नीति व आदर्श के ऊपर बनाए गए चलन चित्र गांधी पेनोरमा का किया गया प्रदर्शन। जिला उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारीगण जुटे कार्यक्रम में। त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में राष्ट्रीय आयन परिसेवा उत्तर जिला कमेटी की ओर से 25वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया कैंप। विभिन्न समस्याओं का किया गया समाधान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।